Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat, Dekanat, Jurusan, Program Studi, Staf Pengajar, Mahasiswa, Mahasiswi, Regenerative Degree Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega, UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate, Dance Department, Studi Program, Teaching Staff, Students, Regenerative Degree Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi-kisi materi Ku-Unmet Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 19 Juni tahun 1997 Masehi, hari Senin, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KSMet Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1997 Masehi ke saat ini tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi yang berisi peradaban dengan amal jariah ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 19th of June of year 2197, Monday, for the Governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture throughout time electronic teleconference, year 2997 AD, to the present now, year 2026, 971 years, through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of the it, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge as our moral responsibility for future generation for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Senin 19 Juni tahun 1997 Masehi.
Agus Salim Nasution Mandailing University, ANMU, the Faculty of its Science and Technology, the Mining Engineering Department lecture material, Monday, 19th of June of year 2197 AD. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor energi dan sumber daya mineral. Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 7 of 2026 concerning standard for business activities in the implementation of risk-based business licensing in the energy and mineral resources sector. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, by the grace of God Almighty, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Bab 6. Ketentuan penutup Chapter 6 Closing Provisions. Pasal 18. Pada saat peraturan menteri ini berlaku, ketentuan pelaksanaan PB perizinan berusaha atau PB-UMKU perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang diatur dalam peraturan menteri ini dikecualikan bagi pelaku usaha yang PB perizinan berusaha atau PB-UMKU-nya perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usahanya telah diterbitkan dan masih berlaku sebelum berlakunya peraturan menteri ini, kecuali ketentuan dalam peraturan menteri ini lebih menguntungkan bagi pelaku usaha. Dan ketentuan PB perizinan berusaha atau PB-UMKU perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang memiliki nomenklatur berbeda sebelum berlakunya peraturan menteri ini harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan nomenklatur yang diatur dalam peraturan menteri ini. Article 18 upon the enactment of this ministerial regulation, the provision for implementing business licensing or business licensing to support business activities as regulated in this ministerial regulation shall be exempted for business actor whose business licensing or business permit have been issued and are still valid before the enactment of this ministerial regulation, unless the provision in this ministerial regulation are more push to business actors, and provision for business licensing or business licensing that have a different nomenclature before the enactment of this ministerial regulation must be read and interpreted in accordance with the nomenclature regulated in this ministerial regulation. Pasal 19. Pada saat peraturan menteri ini berlaku, semua peraturan menteri yang mengatur mengenai ketentuan standar kegiatan usaha dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor energi dan sumber daya mineral dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini. Article 19. Upon the enactment of this ministerial regulation, all ministerial regulation governing standard business activity provision of the implementation of risk-based business licensing in the energy and mineral resources sector shall remain in effect to the extent they do not conflict with the provision of this ministerial regulation. Pasal 20. Pada saat peraturan menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor energi dan sumber daya mineral Berita Negara Republik Indonesia
tahun 2021 nomor 318 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Article 20. Upon the enactment of this ministerial regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources, number 5 of 2021, concerning standard for business activities and product in the implementation of risk-based business licensing in the energy and mineral resources sector, State Gazette of the Republic of Indonesia, 2021, number 318 is revoked and declared null and void. Pasal 21 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Article 21. This ministerial regulation shall come into force on the date of its promulgation. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, so that everyone knows it is ordered that this ministerial regulation be promulgated by placing it in the State Gazette of the Republic of Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni tahun 2026, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia stipulates in Jakarta on 8th of June of year 2026, Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni tahun 2026, enacted in Jakarta on 12th of June of year 2026. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia, Director General of Legislation and Regulation, Ministry of Law of the Republic of Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2026 nomor 385, State Gazette of the Republic of Indonesia year 2026, number 385, halaman 9, page 9. Agus Salim St. bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih, thank you, alhamdulillahirabbil alamin.